हे दर्शकगण, आज আপনাদের সবাইকে এই মহালয়ার মহাপূর্ণ লগ্নে আমি নবরূপ ব্যানার্জি এবং অন্যান্য শিল্পীরা স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই ছোট্ট অনুষ্ঠানে। আজ মায়ের আগমনের উপলক্ষে আমরা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রচিত মহালয়াকে নবনির্মাণ করতে যাচ্ছি। আজ আমাদের সঙ্গে যেই নৃত্যশিল্পী এবং কণ্ঠশিল্পীরা যোগদান দিচ্ছেন তারা হলেন অভয়রাজ পাল, নবরূপ ব্যানার্জি, শুভদীপ ভট্টাচার্য, ऐश्वर्या चक्रवर्ती, पावनी चक्रवर्ती, सिंथिया कर, देववती चक्रवर्ती, मनीता देव, प्रीति बणिक, साक्षी सूत्रधर, अनुष्का दाम और कवि एवं संगीत सम्पादक हिसाबे थाकছেন অভয়রাজ পাল আর নবজ্যোতি দাস। তো চলুন বেশি দেরি না করে এবার আমাদের অনুষ্ঠানটি শুরু করা যাক। শুরু করার আগে আমরা গণেশ মন্ত্র এবং শ্রী শ্রী মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটি শুরু করব। ধন্যবাদ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुदुम्बिनि भूरि कुदुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दूर्धरदर्शिनि दूर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिनि कल्मषमोषिनि घोषरते धनुजनिरोषिनि धितिसुतरोषिनि दुर्मधशोषिनि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनाप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गा हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यघटे मधु मधुरे मधुकैतव घञ्जिनि कैतव वञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशतकण्डविकण्डितरुण्डविटुण्डितसुञ्जगधाधिपते रिपुगजगण्डविधारणचण्डपराक्रमसुण्डमग्राधिपते निजभुजदण्डनिपातितकण्डविपातितमुण्डभताधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरन दुर्मद शत्रुवदोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचार धुरे नमः शिवधूत कृता प्रमथाधिपते दुरित दुरेह दुराशय दुर्मति धानवधूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शरणागत वैरिवधूवर वीरबराभयधायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे धुमि धुमितामर धुन्धुविनादमहो मुखरीकृततिग्मगरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। निजहोन्कृतमात्र निराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समरविशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पृत भूत पिशाचरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। धनुरनुसङ्गरणक्षण सङ्गपरिस्फुरदङ्गनटकटके कनकपृशङ्गपृशक्तिनिशङ्गरसद्भटशृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गघटा बहुरङ्गरतद्वटुके। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरललनाटततेयि ततेयि कृताभिनयोधर नृत्यरते कृतकुकुतकुकुतो गरदादिकतालकुतूहलगानरते दुदुकुतधुक्कुतधिन्धिमितत्त्वनिधीरमृदाङ्गनिराजरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय जप्य जये जय शब्द परिस्तुति तत्पर विश्वनुते भन भन भिञ्जिनि भिन्कृत नूपुर सिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटे नटनायक नाटित नट्य सुगानरथे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। या चण्डी मधुकैटभादिदैत्यदलनी या माहिषोमूलिनी या धूमेष्खनचण्डमुण्डमधनी या शुम्भ निशुम्भ दैत्यदलनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा देवी नमकोटिमूर्ति संहिता पातु विश्वेश्वरी पातु विश्वेश्वरी पातु विश्वेश्वरी। আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জির ধরণীর বহিরাকাশে অন্তর্হিত মেঘমালার প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক রসলোকানে নবভাব মাধুরী সঞ্জীবন
তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মিন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিচ্ছত্তি রূপিণী বিশ্বজননী শারদ শ্রী বিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। মহামায়া সনাতনী শক্তিরূপা গুণময়ী, তিনি এক তবু প্রকাশ বিভিন্ন দেবী নারায়ণী। আবার ব্রহ্মরূপিণী ব্রাহ্মণী, কখনো মহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা, কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী, কখনো মহাবজ্ররূপিণী ঐন্দ্রী, উগ্র শিবদূতিনী নুমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা। তিনি আমার তবময়ী নিয়তি, এই সর্বপ্রকাশমানা মহাশক্তির পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে। সপ্তলোক তাই আনন্দমগ্ন। বাজলো তোমার আলোর বেনু, মাতলো রে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর বেনু। আজ প্রভাতে সে সুর শুনে খুলে দিল বাজলো 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 তোমার আলোর বেনু। অন্তরে যা লুকিয়ে রাজে অরুণ বীণায় সে সুর বাজে। এই আনন্দ যোগে সবাই মধুর আমন্ত্রণ। মাতলো রে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর বেনু। আজ সমীরণ আলোয় পাগল, নবীন সুরের বিনয়। আজ শরতে আকাশ বিনয়, গানের মালা বিলায়। তোমায় হারা জীবন মম, তোমারি আলোয় নিরুপম। ভোরের পাখি উঠে গাহি তোমারি বন্দন। মাতলো রে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর বেনু। হে ভগবতী মহামায়া, তুমি ত্রিগুণাত্মিকা, তুমি রজগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী বাগদেবী, সপ্তগুণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী, তবগুণে শিবের বনিতা পার্বতী। আবার ত্রিগুণাতীত কুড়ি অবস্থায় তুমি অনির্বচনীয়া, অপার মহিমাময়ী পরম ব্রহ্ম ঋষি দেবী, ঋষি কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নী। তিনি কন্যাকুমারী আখ্যাতা দুর্গী, তিনি আদিশক্তি আগমনত সিদ্ধি মূর্তি ধরি দুর্গা। তিনি দাক্ষায়নী সতী দেবী দুর্গা, নিজ দেহ সম্ভূত তৈজ প্রভাবে শত্রুদহন কালে অগ্নিবর্ণা অগ্নিলোচনা। এই উষা লগ্নে হে মহাদেবী, তোমার উদ্বোধন বাণীর ভক্তি রসপূর্ণ বরণ কমল আলোক শতদল মেলে বিকশিত হোক দিকে দিকান্তে। হে অমৃত জ্যোতি,
হে মা দুর্গা, তোমার আবির্ভাবে ধরণী হোক প্রাণময়ী। জাগো 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 মা। দেবী চণ্ডিকা অচেতন চিন্ময়ী, তিনি নিত্যা, তার আদি নেই, তার প্রাকৃত মূর্তি নেই, এই বিশ্বের প্রকাশ তার মূর্তি। নিত্যা হয় অসুরপীড়িত দেবতা রক্ষণে তার আবির্ভাব হয়। দেবীর শাশ্বত অভয়বাণী ইত্যং যদা যদা বাধা দানবোধা ভবিষ্যতি তদা তদা বীর্তাহং কর্ষমশ্বরী সংখ্যয়ম। পূর্বকল্প অবসানের পর যখন গ্রহণকালে সমস্ত জগৎ কারণশৈলে পরিণত হলো, ভগবান বিষ্ণুর অখিল শক্তির প্রভাব সংহত করে সেই কারণ সমুদ্রে রুচিত অনন্ত লজ্জাপর যোগ নিদ্রায় হলেন অভিভূত। বিষ্ণুর যোগ নিদ্রায় অবসান কালে তার নাভিবদ্ধ থেকে জেগে উঠলেন ভাবিকল্পের সৃষ্টি বিধাতা ব্রহ্মা। কিন্তু করুণামল জাত মধুকৈটব্য অসুরোদয় ব্রহ্মার অস্তিত্ব বিনাশে উদ্যত হতে পদ্মজনী ব্রহ্মার যোগ নিদ্রায় মগ্ন সর্বশক্তিমান বিশ্ববিধাতা বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্য জগতের স্থিতি সংহার কারিণী বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননী হরিনেত্র নিবাসিনী নিরুপমা ভগবতীকে স্তব মন্ত্রে করলেন উদ্ভীত। এই ভগবতী বিষ্ণু নিদ্রা রূপা মহারাত্রি যোগ নিদ্রা দেবী। ওগো আমার আগমনী আলো, ওগো আমার আগমনী আলো, জালো প্রদীপ জালো জালো, ওগো আমার আগমনী আলো। শরতের ঝঞ্ঝাবাতে নিশার শেষে রুদ্র মাতে, শরতের ঝঞ্ঝাবাতে নিশার শেষে রুদ্র মাতে নিভল আমার পথের বাতি, নিভল প্রাণের আলো, ওগো আমার আগমনী আলো। ওগো আমার পথ দেখানো আলো, জীবন জ্যোতি রূপের সুধা ঢালো ঢালো ঢালো, ওগো আমার পথ দেখানো
त्वं स्वः तं सदा तं हि वषट्कार सरात्मिका तथा त्वङक्षरे नित्यतिदा मात्रास्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्याया अनुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्धा त्वं सावित्रीं त्वं देवी जननी परा त्वयेतधार्यते विश्वं त्वयेत सज्जते जगत् त्वयेत पाल्यते देवी तमत्सन्ते च सर्वदा विशिष्टसृष्टिरूपा तं स्थितिरूपा च पालने विशिष्टसृष्टिरूपा तं स्थितिरूपा च पालने तथा संहतिरूपान्ते जगदुत्स जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी माहेश्वरी प्रकृतिस्तं च सर्वस्य गुणात्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं सृष्टिमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि शान्ति कान्तिरेव च खर्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चावीनी बाणभूषुण्डी परिघायुधा सौम्य सौम्यतराशेषः सौम्य भटस्तत्ति सुन्दरी परापराणं परमा त्वमेव परमेश्वरी। तव चिन्त रूप चरित महिमा तव चिन्त रूप चरित महिमा तव चिन्त नव शोभा नव ध्यान रूपायित प्रतिमा तव चिन्त रूप चरित महिमा तव चिन्त विकसिल ज्योति प्रीति मंगल वरुणे हे तव चिन्त रूप चरित महिमा तव चिन्त तुमी साधन धन ब्रह्म बोधन साधने तुमी साधन धन ब्रह्म बोधन साधने तव प्रेम नयन भाति निखिल तारणी कनक कांति झलिछे कांत बदने हे तव चिन्त रूप चरित महिमा तव चिन्त हे महालक्ष्मी जननी गौरी शुभदा हे महालक्ष्मी जननी गौरी शुभदा जय संगीत ধ্বনিছে ধ্বনিছে তোমারি ভুবনে হে
চিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব চিন্ত নব শোভা নব ধ্যান রূপায়িত প্রতিমা তব চিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব চিন্ত তখন প্রলয় অন্ধকার রূপিণী তামসী দেবী এই স্তবে প্রবুদ্ধা হয়ে বিষ্ণুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে বাহির হলো, বিষ্ণুর যোগ নিদ্রা ভঙ্গ হলো। বিষ্ণু সুদর্শন চক্র চালনে মধুকৈটবের মস্তক ছিন্ন করলেন, পুনরায় ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হলেন। এইদিকে কালান্তরে দুর্ধর্ষ দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারালেন। অসুরপতির অত্যাচারে দেবলোক বিষাদ ব্যথায় পরিগ্রহণ হয়ে গেল। দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলো। ব্রহ্মার বরেই মহিষাসুর অপরাজয়, তার দ্বারা দৈত্যরাজের ক্ষয় সম্ভবপর নয় জেনে তাই নির্দেশে অমরবিন্দ কমলযোনি বিধাতাকে মুখপাত্র করে বৈকুণ্ঠ গিয়ে দেখলেন হরিহর আলোপনেরত। ব্রহ্মা সম্মুখে নিবেদন করলেন মহিষাসুরের দুর্বিষহ অত্যাচারের কাহিনী। স্বর্গপুষ্ট দেবতাকুলের এই বার্তা শুনলেন তারা। শান্ত যোগী বর মহাদেবের সুগৌর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্ত জবার মতো রাঙাবরণ ধারণ করলে, আর শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণের আনন বুটিকুটিল হয়ে উঠল। তখন মহাশক্তির আহ্বানে গগনে গগনে নিনাদিত হয়ে মহাশঙ্খ বিশ্বজনী বিষ্ণুর রুদ্রের বদন থেকে তেজরশি বিচ্ছুরিত হলো। ব্রহ্মা ও দেবগণের আনন থেকে তেজ নির্গত হলো। এই পর্বত প্রমাণ জ্যোতিপুঞ্জ প্রজ্বলিত হতাশের ন্যায় যে দীপ্যমান কিরণে দ্বীমমণ্ডল পূর্ণ করে দিল। ওই তেজরশ্মি একত্র হয়ে পরমা রূপবতী দেব শ্রীমূর্তি রূপ উৎপন্ন হলো। তিনি জগন্মাতৃকা মহামায়া এই আদ্যা দেবীরই কমন্ত্রে ঘোষণা করলেন আত্মপরিচয়।
प्रभाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा वरो दिवाकर येना पृथिवै तावती महिना बभूव। অপূর্ব শ্রীমূর্তি মহাশক্তি দেবগণের অংশ সম্ভূতা দেবগণের সমষ্টিভূত তেজপিণ্ড এক বরবনিনী শক্তি রূপিণী দেবী মূর্তি ধারণ করলেন। এই দেবীর আনন শ্বেত বর্ণ নিত্র কৃষ্ণ বর্ণ অধর পল্লবারক্তি মুখর্তলোদ্ধয় তাম্রাভ। তিনি কখনো বা সহস্রভুজা কখনো বা অষ্টাদশ ভুজা রূপে প্রকাশিত হতে লাগলেন। এই ভীমকান্ত রূপিণী দেবী ত্রিগুণা মহালক্ষ্মী, তিনি আদ্যা মহাশক্তি মহাদেবীর মহিমময় আবির্ভাবে বরণ গীত ধ্বনিত হয়ে উঠল। দেবীর আবির্ভাবের এই শুভবার্তা প্রকাশিত হলো। সকল দেব দেবী মহাদেবীকে বরণ করলেন গীতিমাল্যে, সেবা করলেন রাগচন্দনে। জগন্মাতা চণ্ডিকা উপাসকের ধনদাত্রী ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপা সর্বোত্তম মহিমা মহাদেবী অন্তর্যামী রূপে ব্যক্ত হতে আছেন দুলোক ভূলোক। ভুবন মোহিনী সর্বরাজ্যমানা জগদীশ্বরী আপন মহিমায় দাব্বা পৃথিবী ও সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যক্ত হয়ে অবস্থান করেন। পরম চৈতন্য রূপা মানবের কল্যাণে সর্বমঙ্গলাহন উদ্ভূতা। আকাশ তলে অনিলে জলে দিকে দিগঞ্চলে সকল লোকে পুরে বনে বনান্তরে নৃত্য গীত ছন্দে নন্দিত শুভ্র শঙ্খ রবে। সুখদা সদা বরদা সদা জয়দা ফিরে মন করি শুভারাধে। অসুর নাশন দশ প্রহরণ বুঝা আরাধে। রুনিত বিনা বেণু মধু ললিত সমিত তানে শুভ আরতি ঝঙ্কৃত ভুবনে নবগোপীরাগে অলঙ্কারে প্রাণে প্রাণে উঠে গীতি সুধারস ঘন শান্তি ঝন ঝন জয়বাণী। আকাশ তলে অনিলে জলে দিকে দিগঞ্চলে সকল লোকে পুরে মনে বনান্তরে নৃত্য গীত ছন্দে নন্দিত শুভ্র শঙ্খ রবে। দেবী নিত্যা তথাপি দেবগণের কার্যসিদ্ধি হেতু সর্বদেব শরীরজতজ্জপুঞ্জ থেকে যখন প্রকাশিত হয়েছেন বলে তার এই অভিনব প্রকাশ বা আবির্ভাবী মহিষমর্দিনীর উৎপত্তি রূপে খ্যাত হল। দেবী সজ্জিতা হলেন অপূর্ব রণচণ্ডী মূর্তিতে, হিমাচল দিলেন সিংহবাহন,
বিষ্ণু দিলেন চক্র, পিনাকপাণি শঙ্কর দিলেন শূল, যম দিলেন তার দণ্ড, কালদেব সুতীক্ষ্ণ খড়গ, চন্দ্র অষ্টচন্দ্র শোভা চর্ম দিলেন, ধনুর্বাণ দিলেন সূর্য, বিশ্বকর্মা অভেদবর্ম, ব্রহ্মা দিলেন অঞ্চমালা কমণ্ডলু, কবির রত্নহার, সকল দেবতা মহাদেবীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও বিবিধ প্রহরণে সুসজ্জিত করে অসুরজ্জ যাত্রায় যেতে প্রার্থনা করলেন। রণদুন্দুভীর ধ্বনিতে বিশ্ব সংসার নিরাদিত হতে লাগলো। যাত্রার পূর্বে সুর নরলোকবাসী সকলেই দশপ্রহরধারিণীর দশভুজা মহাশক্তিকে ধ্যান মন্ত্র করলেন। অভিবন্দনা। जटाजुक्तसमायुक्तं अर्धेन्दुकृतशेखरं लोचनत्सयसंयुक्ता पूर्वेन्दुसदृशा गणा अथ श्रीपुष्पवर्णाभा सुप्रतिष्ठां सुलोचना नवजौवनसम्बन्ता खर्बावरणभूषितां सुचारुदशरां सज्बत् द्विनोन्नतपयोधरा त्रिभङ्गस्थानतनत्कारा महिषासुरमर्दिनी। मृणानायत संस्पर्शदशबाहु समन्विता त्रिशूलं दक्षिणे देयं खड्ग चक्रं क्रमानदं तीक्ष्णमानं तथा शक्तिं दक्षिणेषु विचिन्तये खेततं पूर्णचावञ्च ताशमं पुषमेव च। घण्टां वा परशो वापि वामतं सन्निवेशये अधस्थानमहिषं तद्वक् विशिरस्तं प्रदर्शये रक्तरक्तीकृताङ्गं च रक्तबीजयूरिशेषणं विश्वितो नागपाशेन भ्रूकुटिभीषणाननाम्। किञ्चित् दुर्वं तथा वाभमं भुष्ठं महिषोपरि दिव्यस्तु दक्षिणं पादं समङ्गसिंहोपरि स्थितं सूर्यमारच तद्धूपममरे सन्निवेशये प्रदङ्गवदनां देवी सर्वकामफलप्रदा। उग्रचण्डा प्रचण्डा प्रचण्डोग्राश्चण्डनायिका चण्डा चण्डवते चैव चण्डरूपा प्रचण्डिता आदिशक्तिविरस्काधि सततं परिवेशिता श्रीञ्चये जगतां दाती धर्मकामार्थमोक्षदा धर्मकामार्थमोक्षदा धर्मकामार्थमोक्षदा। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। देवी अष्टादश भुजा
পরিগ্রহণ করে শঙ্খে দিলেন ফুৎকার। দেবীর রণ আহ্বান শব্দ অনুসরণ করে শৈশন্যে ধাবমান হল মহাবলশালী মহিষাসুর। অসুর রাজা লক্ষ্য করলেন মহালক্ষ্মী দেবীর তেজ প্রভায় তিলক জ্যোতির্ময়। তার মুকুট গগন চুম্বন করছে, পথভারী বৃত্তি আনতা ধনু কটঙ্কারের শতল প্রকম্পিত। দেব সেনাপতি মহাশক্তির জয়মন্ত্রের গুণে দেবীকে দান করলেন মহাপ্রীতি। জাগো তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী। তুমি জাগো, জাগো, তুমি জাগো, প্রণমী বরদা অজরা তোলা, প্রণমী বরদা অজরা তোলা। বহু বল ধারিণী রিপুদল বারিণী, জাগো মা শরণ্যই চণ্ডিকা শঙ্করী, জাগো, জাগো মা, জাগো অসুর বিনাশিনী। তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী। তুমি জাগো, জাগো, তুমি জাগো। দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হলো। দেবীর অস্ত্র প্রহারে দৈত্যসেনা ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগলো। মহিষাসুর ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন করে নানা কৌশল বিস্তার করলে। মহিষে থেকে হস্তি রূপ ধারণ করলে। আবার সিংহরূপী দৈত্যের রণমুক্ততা দেবী প্রশমিত করলেন। পুনরায় মোহন পুরুষ বেশে আত্মপ্রকাশ করলে ওই ইন্দ্রজালিক। দেবীর রূপ প্রত্যাখ্যান পেয়ে আবার মহিষ মূর্তি গ্রহণ করলে। রণবাদ্য দিকে দিগন্তরে নিনাদিত চতুরঙ্গনীয় সুরেশ্বর দেবীকে পরাজিত করবার মানুষে উল্লসিত। এই বীরবাহন সিংহরাজ দাবাগ্নির মতো সমস্ত রণক্ষেত্রে শত্রু নিধনে দুর্নিবার হয়ে উঠল। নানা প্রাণধারিণী দেবী দুর্গা মধুপান করতে করতে মহিষ রূপকে সন্দম্বে বললেন, গর্জ গর্জ খনং মূঢ় মধুজাবত পিবামহম ময়া তত্ত্বৈতৈব গর্জ শান্ত সুদেবতা। দেবতাগণ সানন্দে দেখলেন দুর্গা মহিষাসুরকে শুলে বিদ্ধ করছেন, আর খড়গিনী পাতে দৈত্যের মস্তক ভুলুণ্ঠিত। তখন সুরনাশিনী দেবী মহালক্ষ্মীর আরাধনা গীতে সুষমা দব্বা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হলো। হে দেবী চণ্ডিকা, তোমার পুণ্যস্তব গাথা ঐশ্বর্য সৌভাগ্য আরোগ্য শত্রুহানি ও পরম মোক্ষ লাভের উপায়। তোমার স্তব মন্ত্রে মানব লোকে জাগরিত হোক ভূমানন্দের অপূর্ব প্রেরণা। দেবী প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ, प्रसीद मात जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहिं विश्वतमीश्वरी देवी चराचरस्य। आधारभूता जगत्समेका महेश्वरूपेण ततस्थितासि अपां स्वरूपस्थिया त्वयेताप्याजते कुत्सणमलङ्घ्य वीर्य। त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्य विश्वं बीजं परमासि माया। संहोहितं देवी समस्तमेतद् त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। त्वेकया पुरीतमा मवेत कातेस्तति स्तव परापरोक्ति। सर्वभूतायादिदेव स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी। त्वं तथा स्तुत्यैका वा भवन्तः परमोक्तये। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते। स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते। कालकाष्ठादिरूपेण परिप्रणाय दायिनी। विश्वसर्वपते शक्ते नारायणी नमस्तुते। सर्वमङ्गल्ये मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टिविनाशानां
शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागतदीर्णीत परित्राणपरायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कोशाम्बखरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महाभीषवाहिनी माहेश्वरी रूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुटक्रीते महाशक्तिधरे नघे कोमारिरूपसंस्थाने नारायणी नमस्तुते शङ्खचक्रगदाशाङ्ग्र गृहीतपरामायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतो ग्रमाः चक्रे दंष्ट्रोध्री तव सुन्दरे वराहरूपिणि शिवे नारायणी नमस्तुते निसिंहरूपेण हन्तदित्यानकिदद्दमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयोज्जले वित्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमस्तुते शिवदुस्तिरूपेण इतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दंशाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्जा महाविद्ये सद्ये पुष्टि स्तदे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति ब्राह्मणवी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति संविते भयोभ्रान्ताहीना देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यलोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभूतेभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरालमृत्यु ग्रम शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांशी स्वेन पापूर्जजा जगत् सा घंटा पातु न देवी पापभोहन सुतानिव असुराज्ञश्रीग वावचङ्कर्चित्से करोज्जल शुभाय खर्ग भवतु चण्डिके त्वां नता वयं रोगनाशशेष पंहसि दुष्टारुष्टा तु कामान् सकलाभीष्टान् तामाश्रितानां त विपन्नाराणां तामाश्रिता हस्त्रयतां प्रयान्ति एतं कृतं यत्कदं त्वया धर्मदीशां देवी महासुराणां रूपैन्यकर बहुर्तधामर्थमूर्ति कित्वामभिके तत्प्रकरोति कन्ना विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे यद्वाहेषु वाक्येषु च का तद्दना ममार्तोग्गर्देहे तिमामन्धकारे विभ्रामयत्यैतदेव विश्वं रंक्षांसि जत्रोगविशाश्च नागा जत्रोयदश्रुबलानि जत्र दावानूला जत्र तथाव विद्ये तत्र स्थितातं परिपाशि विश्वं विश्वेश्वरितं परिपाशि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वे वन्दा भवति विश्रयाते त्वयि भक्तनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नो हरिभीते नित्यं यथा सूरवाद दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगातञ्च समग्नायाशूत्पात पाकजनितांश महोपर्सगान प्रणताणां प्रसीदं त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी मीडे लोकानां वरदा भव। देवी रक्षय कृपाकरुणा पे सप्तलोकानन्दित प्रथमकल्पे देवी कात्यायनन्दिनी कात्यायनी अष्टादशभुजा उग्रचण्डारूपे महिषमर्दन करेन् तृतीय षोडशभुजा भद्रकालीर हते मर्दित है महिष और तृतीय वर्तमान कल्पे दशभुजा दुर्गरूपे महादेवी सुसज्जिता महिषमर्दिनी।
नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमो प्रकृतै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां रुद्रायै नमो नित्यायै गौर्जायै धात्रै नमो नमः। जोत्सानाय चेन्दुरीपिणी सुखायै सततं नमः। कल्याणे प्रणता वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। निकृतै भूभूताङ्लक्ष्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपणायै शरायै सर्वकारिण्यै कान्त्यै दत्तैव कृष्णायै धूम्राय सततं नमः। अतिसौम्यतिरौद्रायै नता तत्सै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै दैव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणां मदिद्राष्ट्री भूतनाञ्चखिलेषु जा भूतेषु रतं तस्यै व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। चितिरूपेण या कुत्सेन मेतद् व्यापास्यता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री श्री चंडिका गुणातीता गुणमयी सप्तो गुण अवस्थाय देवी चंडिका अखिल विश्वर प्रकृति स्वरूपिणी तिनी परिणामिनी निध्यार विभट्ट चैतन्य सृष्टि परिक्राय যে শক্তির মধ্যে দিয়ে ক্রিয়াশীল রূপে অবিভক্ত হন সেই শক্তি বাক অথবা সরস্বতী তার স্থিতিকে আলোচিত শক্তির নাম শ্রী বা লক্ষ্মী। আবার সংহার কালে তার যে শক্তির ক্রিয়া দুষ্ট হয় তাই রুদ্রাণী দুর্গা। একাধারে এই ত্রিমূর্তির আরাধনায় দুর্গোৎসব। এই দিন মাতৃমূর্তির পূজায় আরত্রিকে মানব জীবনের কামনা সাধনা সার্থক হয়, চতুর্বর্গ লাভ করে মর্তলোক। ষড়ৈশ্বর্যময়ী দেবী নিত্যা হয় বারংবার আবির্ভূতা হন। তিনি জগৎকে রক্ষা ও প্রতিপালন করেন। দেবীর করুণা অসীম, বিদ্যার্থী বরদার করুণা পুণ্যে বিশ্ব নিখিল বিমোহিত। অমৃতর বর্ষিণী মহাদেবীর অমল রূপের সুষমা প্রতিভাত ধরিত্রীর ধ্যান গরিমায়। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। मधुकैटभविध्वंसी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।
वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्य सर्वदा भक्त्या चापर्णे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि विपुलं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य चलोद्भवे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विश्वप्रकृति महादेवी दुर्गार चरणे चिरन्तनी भैरव ध्यानरता পূজারিণী ভৈরবীতে গীতাঞ্জলি প্রদান করে ধন্যা হলেন তার গীতবাণী আজ অনিলে শুনিলে নবীন জননদয়ে দিকে দিকে সঞ্চারিত। ওম নমঃ ইতি চণ্ডী পাঠঃ। নমস্কার, এখন আমি প্রস্তুত করতে চলেছি অভয়রাজ পালের লেখা ও মোর রণরঙ্গিনী মা। আজি অখিল ভুবনে বাজিয়া ওঠে মাতৃবন্দনার সুর। আজি বিশ্ব গায় সেই মায়ের স্তব, যার পদাশ্রয়ে থাকে মহাশক্তিশালী মহিষাসুর। গগনে শুভ্র মেঘমালা ও কাশ ফুলে ভরা মাঠ ঘাট গাইছে আজ তোমারই আগমন। তোমাকে জানাই প্রণাম হে রণরঙ্গিনী। নবীন তরঙ্গ জাগিয়া ওঠে মনের অন্তরে, শরতের এই মধু বাতাসে চিন্ময়ী মা মৃন্ময়ী রূপে যখন ধরায় আসে। রবি জাগে তাই নতুন বেশে, শিউলি মাখে নিজ গায়ে ভূমি, সমীরণ দেয় যেন মুচকি হেসে। এই আশ্বিন প্রভাতে পাখিরা মধুর গুঞ্জনে মাতে, তোমার আগমনে হে নিরুপম ভগবতী, ভক্তি ভরে তোমার নামের মালা গাথি। জীবনের প্রতি ছন্দে করগো মা তুমি নিবাস, তাই এই কঠিন মহামারী কালে তুমিই একমাত্র বিশ্বাস। দমন করে এই ভয়ঙ্কর বীজাণুর দাও সকলের মনে নতুন আশ্বাস, ফোটাও নতুন অঙ্কুর। কন্যা হইতে নাম তোমার উমা, আবার সন্তানের দুঃখে হয়ে ওঠো তুমি মা। তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করি মম ভক্তিযুক্ত অঞ্জলি, হৃদয় পদ্মাসনে সদা বিরাজ গো মা। ধন্যবাদ। এখন আমি প্রস্তুত করতে চলেছি নবজ্যোতি দাসের লেখা আসবি মা। হাহাকারে মেতে উঠেছে এই শান্ত আকাশ, ভুলতে কি পারি মা তোর সেই আগমনের উল্লাস। রূপে রসে গন্ধে গানে হয়ে উঠত বড়ই মধুময়। এই প্রকৃতি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, খুঁজছে নিজেই আশ্রয়। এই মহা অকালের দিনে কাটছে একে অপরের বিনে। এই মহামারীর আতঙ্কে বন্ধ রয়েছে প্রতি গৃহের দরজা। কপালে জুটল এবার তাই বন্দি ঘরের সাজা। সাজিয়ে রেখেছি এই মহামারীতেও তোর আসন। আর কত বিলম্ব করবি মা, এবার দিয়ে যা দর্শন। এই বন্দি ঘরের জ্বালা বোঝানো যায় না কোনো ভাষায়। বসে আছি তাই তোর আসার অপেক্ষায়। নিজ সন্তানের এই দুঃখ দেখে মন কি বসে তোর কৈলাসে। আমি জানি মা তোর বুকেও ঝড় যে নেমে আসে। মনের কোণে তাই একই প্রশ্ন জাগে বারবার, মাগো তুই কি আসবি, তুই কি আসবি এবার। ধন্যবাদ। বাহ, কি সুন্দর দুটি কবিতা শোনালেন অনুষ্কা। ঠিকই তো, তিনি তো আমাদের সবারই মা, জগজ্জননী। তিনি যুগে যুগে অশুভ শক্তির সংহারে এই ধরাধামে আবির্ভূতা হন। তাই এবারও এই বিশ্বব্যাপী মহামারী থেকে সন্তানের রক্ষা হেতু তোমার আগমন ঘটুক, এই কামনায় আমি নবরূপ ব্যানার্জি এই অনুষ্ঠান এখানে সুসম্পন্ন করলাম।
একই ভাঙ জাগাতু এতরা দ্বিতীয়াং কামাম পালা। তো সবাই মিলে বলুন জয় মা দুর্গা। ধন্যবাদ। আশা করি আপনার অনুষ্ঠানটি ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ।